Así, así. Ini punya papa. Ya. Es tuyo. Sí, yes, yes. Yes. Yang ini punya Kaiden. Ini punya aku. Ini punya Kaiden. No se puede chupar directamente. No vale. Guys, ini aku lagi iseng lihat mulut Kaiden karena gigi Kaiden yang sebelah sini tuh goyang, yang ini. Terus aku bilang, coba Kaiden buka mulutnya. Apa dia lah buka? Tuh guys, giginya yang depannya belum copot tapi udah mulai goyang-goyang sedikit gitu. ¿No te duele? No me duele. ¿No? No. ¿Quieres ver? Mira. Sí. Muy bien. Así, así. Mau ngecat tuh guys. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Mama Kaiden. Guys, selamat siang dari Spanyol. Ini setelah kita sepanjang pagi ngecat teman-teman, biar cepat selesai gitu kan. Bikinnya itu kalau udah dimulai ya udah dia dilanjut terus meskipun sedikit demi sedikit, tapi sampai selesai gitu guys. Ini kita mau berhenti makan siang, istirahat karena Papa juga nggak bisa yang lama-lama kerja. Dari tadi juga sambil kerja itu sambil istirahat, sambil sebat, gitu-gitu deh guys. Nggak yang berjam-jam itu, nggak kayak gitu. Aku juga selalu tegaskan, ingatkan ke Papa kalau harus baik istirahat. Dan kapanpun butuh istirahat, duduk, nggak ada yang diburu-buru waktu ngecat rumahnya. Karena emang ngecat rumah itu kan juga, apa ya, Papa yang pingin nyari kerjaan gitu, biar nggak bosen di sini. Hari ini aku akan bikin salmon pakai kentang apa ya namanya, jadi kayak kentangnya itu digoreng bulat-bulat bentuknya, slow cook pakai bawang bombay dan juga pakai aku ada wortel nggak ya, itu aja. Salmon pertama kentangnya dulu karena dia akan memakan lebih banyak waktu dibandingkan salmon. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Ini habis ngecat lanjut kerja lagi guys di dapur untuk nyiapin makan siang. Ini karena kita sarapan cemilannya habis sarapan terus cemilan, jadinya belum begitu lapar, maka dari itu ini udah hampir jam 4 sore kita baru mau makan guys, karena memang itu dia. Suamiku pagi-pagi sekali tadi udah ngabarin kerjaan, terus setelah aku bangun suamiku nelpon, aku nelpon suamiku, tadi juga pas berhenti makan siang nelpon. Biasanya suamiku tuh kalau kerja kayak gini di luar kota atau di luar negeri, nelpon itu biasanya bisa 1 bangun tidur, terus siang-siang, terus sebelum makan siang 3, 4, 5, mungkin 5 sampai 6 kali. Dan biasanya kalau udah di hotel tuh video call. Biasanya aku usahakan selalu masak ikan 1 kali seminggu, masak pasta 1 kali seminggu. Jadi biar balance gitu makannya teman-teman. Ini ngecat yang di sebelah sisi kanan rumah udah selesai semuanya teman-teman. Bagian depan juga udah, jadi tinggal 2 sisi di belakang dan sebelah kiri. Itu aja, terus udah selesai. Dan juga yang pastinya bagian-bagian jendela-jendela yang warnanya abu-abu tua. Jadi jendela ini kan udah abu-abu tua, kan kita cat ulang pakai cat yang lebih bagus. Karena ini aku ngecat pas waktu tahun lalu itu pakai cat interior karena emang kayak cuman trial doang, kira-kira bagus nggak kalau dengan warna ini.
ternyata memang bagus, kita suka. So beberapa waktu lalu kita udah beli cat warna abu-abu seperti ini, atau mungkin sedikit lebih gelap, untuk melapisi warna cat ini dengan cat yang lebih baik, guys. Terus juga tadi sebelum ngecat aku nyuci dulu tuh, aku jemur di depan rumah biar cepat kering, karena kalau jemur pakaian di belakang rumah, jadi kalau teman-teman nggak tahu, di belakang rumah kita itu kayak ada tali khusus untuk menjemur pakaian, cuman ribet guys, bawa-bawa ke sana jauh gitu. 2-3 tahun yang lalu kita punya mesin pengering baju, teman-teman. Terus kayak sekitar 2 tahun yang lalu tuh udah kita buang karena dia rusak. No sé qué quieres. Dan sepertinya aku juga akan tumis ini brokoli, teman-teman. Rebus kali ya. Biar makin banyak sayurnya, makin sehat. Nih aku punya 3 potong salmon. Aku bumbuin pakai garam dan lada doang. Itu udah enak banget. Nanti kita akan bolak-balik pakai sedikit mentega. Brokoli. Oke teman-teman, ini dia menu makan siang kita. Ya. Ini punya papa. Ya. Es tuyo. Sí. Yes. 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 Pues, Yang ini punya Kaiden. Ini punya aku. Ini punya Kaiden. yes también. Kaiden. Waduh. Selamat makan. Ini punya aku, guys. Aku akan ambil sambal biar makin lengkap. Eso de Castellón, el río de Castellón. Ah, el río de Castellón. Ah, pues mira que Río seco. tiene salmones buenos, ¿eh? Venga, siéntate bien. Tiene Kaiden. salmones buenos el río de Castellón. Caray. Mamá, esto parece caliente. Mamá, ¿eso qué parece, mamá? Salmón. ¿Eso parece? ¿Quieres que te eche ketchup en tu huevo? Ay, ajá, encima, encima. Esto se Hay el salmón y el ketchup, mamá. Esto se parece a ternera rebozada. Uy. No hay más. Ahora, Kini, ahora. ¿Vale? Sí, vale. Ahora lo mezclo con el tenedor. Al rico brócoli. Al rico brócoli. ¿Te gusta brócoli? Sí, a mí me gusta todo. Todo lo que sea de huerta, todo. ¿Vis? Ayan. Kita taruhin sambal di pinggirannya. Ini karena kita sibuk ngechat, teman-teman, aku belum bisa masakin abuelo masakan Indonesia dan lain-lain gitu, yang biasanya kan masakan Indonesia lebih enak. Biasanya kan masakan Indonesia membutuhkan lebih banyak waktu, preparationnya lebih lama gitu. Selama ngechat nggak bisa, guys. Jadi itu ditambah juga abuelo kan pingin diet gitu. Kalau menu-menu Indonesia kan rata-rata kalau nggak gulai, apalagi aku keturunan Padang gitu ya.
piel, mamá. Sí, el piel no se come, ¿vale? Solo la carne, ¿vale, Jean? Mamá, ese gris es la piel, mamá. No, el de abajo de fondo de todo, eso es el piel, ¿vale? Ya se me corta su piel, mamá. Muy bien. Bismillah. Come la patata y el brócoli, por favor. Se junta. Y el huevo. Se junta todo. Mezcla todo en la boca. Coge un poco de salmón y un poco de brócoli y un poco de patata. Mamá, un poco de salmón, un poco de huevo, un poco de patata y zanahoria y un poco de brócoli. Sí, ¿Te lo sí, parto? claro. Uy, ya. ¿Quieres que te lo parta? No, no hace falta. Yo he aprendido algo. Ah, tú lo coges con la mano y lo partes tú con la boca. Oh, ah. ¿Ves? Ya te he partido. Jadi itu dia guys, aku lagi program membantu Abuelo turunin berat badan. Es un árbol. Me gusta la zanahoria, ¿no? Me gusta hoy. No, yo le uso zanahoria cruda. Ah, Luego como Oliver. está bueno, está rico, rico, rico. ¿Y tu mamá? Muy rico, sean. Yo también. Me encanta el brócoli. Me alegro Pero mucho. el brócoli amarillo no me gusta. Eso son coliflor. ¿Cuál? Ese es como blanco así, ¿no? A mí no me gusta el brócoli amarillo. Pero el brócoli amarillo no existe. Antes cuando tomé una sopa sí existe. Eso se llama coliflor. ¿Eso se llama coliflor ese brócoli? Oh, ¿ese existe? Kayden pinter banget makannya, teman-teman. Model bebas sampai sayang. Kayden suka banget salmon. Ini adalah ikan yang paling Kayden sukain deh. Dibandingkan ikan-ikan yang biasa aku masak digoreng atau di oven atau dipanggang. Kayden paling suka salmon. Se me tragaron. No pasa nada, ¿no, papá? Si traga el hilo de puntos, no pasa nada, ¿no? ¿Cuántos tragaría yo? Sí. Toda la boca llena de puntos. Ya. Guys, jahitan aku udah copot dan ketelan. Aku naik sama itu nggak masalah. Ini gigi aku udah tanpa jahitan, bekas cabutan beberapa waktu lalu. Gigi bungsu yang dicabut, 2, atas sama bawah. Aku merasa kayak nggak ada, misalkan ada yang mengganggu gitu kan, benang. Udah kenyang? ¿No terminaste? No terminas. Termina el huevo. El salmón está acabado, ¿no? Sí, el salmón ya. Terminar el huevo y 1 de brócoli. Después Yo creo que abuelo
ya van ganando, mira. Sí. Y después te doy un helado. ¿Qué? ¿Quieres? Sí quiero un helado. Eso sí. Poco a poco, siéntate. Bebe agua. Kita makan es krim dulu untuk dessertnya. Primero, Yo ya terminé, entonces yo puedo comer cualquier cosa. Si termina la... Claro. ¿te gusta el chocolate? Eso es vainilla, ¿no? Que el chocolate es dorado, ¿no? Ay, Toda esa- chocolate. ¿Ese es chocolate? sí. Mira, Ah, sí. ¿Para ti quieres? sí. Vale. Pues ¿Tú termina. quieres vainilla? Yo quiero vainilla. Kan es krim mini. Karena kalau mau es krim yang terlalu gede gitu, yang full size, dia kayak berjuang banget ngabisin ya teman-teman. Apalagi Kaden suka nggak habis, mama nggak habis gitu. Kadang aku nggak pingin maksain makan biar gak kebuang-buang gitu. Jadi kita belinya yang mini aja nih, yang satu box dapat banyak. Ya, nah. Toma. ¿Y el blanco? Sí, ¿eh? La blanco sí. Ahora, ahí está. Eso es rico, ¿eh? Mira, y lo comió todo. ¿Quieres más patatas, huevo, abuelo? Sí, yo creo que el abuelo va a ser el segundo. Abuelo, ¿tú quieres helado? No. No, yo si lo hay caliente, sí. Pero está frío, ¿no? Sí. No, tiene que ser caliente. ¿Qué? Un helado caliente. El helado caliente no existe, se va a derretir. Vale, recoge. Toma, el mío. ¿Ves? Sí, mamá. Muy bien. Piring abuelo bersih. Abuelo, va a ser Yo el agradecido, tercero. amiga. Yo cuando me dan de comer, yo soy agradecido, lo como todo. Sí me gusta. Claro. Ya podía a mí gustarme frío. ¿A ti no Es te gusta verdad. el helado? ¿No quieres helado? ¿No quieres helado? No. ¿Un polo? Guys, kita udah selesai makan siang. Abuelo langsung istirahat di kamarnya. Aku bilang abuelo istirahat tidur siang karena memang biasanya setelah makan siang itu orang Spanyol ya gitu guys, budayanya tidur siang selama 1 jam gitu kurang lebih. Biasanya abuelo sekalian nonton TV di kamarnya, jadi ya udah biasanya abuelo stay di kamar itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam paling lama. Ini karena aku lagi main di luar sama Kaden, kayaknya aku bakalan lanjut ngecat yang di belakang rumah ini. Guys, ini aku lagi bikin sandwich. Di sini udah malam. Lihat Kaden lagi olahraga, katanya lagi push up. Muy bien, campeon. Jadi baru setengah jam yang lalu, di sini sekarang jam setengah 10 malam, dan baru setengah jam yang lalu aku itu selesai ngurusin chat di luar gitu guys. Aku nggak ngechat. Jadi ada bagian-bagian part yang kayak retak-retak gitu, atau mungkin bopak-bopak, somplak-somplak gimana tuh. Jadi harus ditambal gitu pakai sesuatu khusus, dan itu di atas semua teman-teman. Jadi aku yang harus naik. Untuk aku aja itu sesuatu yang berat gitu karena dia tinggi banget. Terus abuelo nggak mungkin naik, nggak akan aku izinkan juga naik. Jadi ya harus aku. Terus sebelum dicat harus ditambal-tambal dulu teman-teman. Jadi kita belum bisa lanjut ngecat di part bagian lain, dinding tembok rumah bagian luar. Kalau yang somplak-somplak itu, yang retak-retak itu nggak ditambal. Ini aku lagi bikin sandwich. Lihat, sandwich yang isi keju dan kalkun. Tuh kejunya tuh meleleh gitu teman-teman. ¿Cómo sabré cuál es el mío? Mantap. Ini untuk aku dan Kaden. Dan ini yang lagi ada di pan, yang ada di teflon, ada untuk abuelo.
Nah, ini sandwich punya abuelo, jadi aku panggang pakai mentega gitu di atas teflon, jadinya mantul, luarnya itu crunchy. Tuh. Dan kejunya nanti dia jadi melt gitu tuh, teman-teman tuh. Kelihatan nggak sih kejunya melt? Terus aku habis itu mandi guys. Besok Kaiden sekolah pagi-pagi dan besok juga rencananya setelah aku antar Kaiden pergi sekolah aku mau langsung ke toko tempat kita beli cat beberapa waktu lalu. Karena cat putihnya ini kayaknya kurang sedikit sih. Cuman ya udah nggak pengen yang mepet-mepet banget. Terus tadi aku juga ngobrol sama suamiku lantai atas gimana kan Abolo itu udah pasti nggak akan aku izinin ngecat setitik pun bagian atas karena nggak mungkin guys. Karena kita tuh harus ke bagian genteng yang dimana it's very dangerous. Suamiku pun tadi pas aku telepon pokoknya mama jangan sentuh bagian atas kata suamiku karena itu sangat berbahaya biarkan aku tunggu aku pulang dari Italia. Ini lihat sandwich abuelo sampai meler kejunya. Jadi ya udah setidaknya nanti cat yang sisa yang akan aku beli besok aku akan beli yang ukuran 4 liter karena emang mungkin kurangnya pun sedikit. Kalau misalnya jadi ngecat yang lantai 2, lantai atas itu pakai cat sisa itu gitu teman-teman yang dari 4 liter yang besok aku akan beli. Terus juga yang untuk nambel-nambel itu juga benar-benar sisa terakhir banget sampai titik terakhir tadi aku habisin. Bekas tambelan yang aku lakukan sore ini itu sore sampai malam ini tuh harus dibiarkan seharian biar dia sampai perfecto keringnya gitu guys sebelum ditimpa cat. Dan itu akan aku beli lagi karena di lantai atas itu bakalan membutuhkan itu juga gitu teman-teman. Meskipun belum clear bagaimana nanti ngecat bagian atas, setidaknya udah punya dulu di rumah. Oke, aku mau makan sandwich dulu. Habis ini mau langsung mandi. Hago la digestión de los pastillas. ¿Os costó mucho hacerlo? ¿Corría mucho el pavo? Gracias. ¿Dormiste algo, no? ¿Dormiste? Por lo menos 3 horas. Muy bien. Y si duermo, y si mañana, si esta noche duermo 5 horas, mañana levantarme cantando. Mamá, ¿Masi no come medicina? ¿Qué? ¿Masi no come medicina? Sí. ¿Sí? ¿Cuándo? Ahora si no, se pincha la medicina. A veces la medicina no tienes que tomar, pero pinchar. ¿Pinchar qué? ¿Medicina? ¿Qué tienes que pinchar? No, está preguntando mi madre si no toma medicina. Ya le dieron de comer o algo. No, mañana. Mamá, tengo un sombrerito, Todo mamá, por mira. el líquido ese. Pero lo del suelo. Mamá, mira, tengo El hotel. Mamá, mira. Tengo una corona aquí. Eso es el mejor régimen que hay. ¿Y qué? El gotero. Sí, ¿no? Para descansar. No sé si yo diga allí al médico que si hay alguno para vender. Como yo en casa de nota para discusión. No se puede chupar directamente. No vale. ¿Yo qué sé? Sí. Ah, Para la cama de noche. Poner así. Esto lo raro, ¿Qué pasa? que los tendones Ah, los tenía muy sueltos.
Y entonces tuvieron que cortarlos y yo sentía al otro, al cirujano, decía al otro, ¿Pero tira, tira. qué siente ¿Eh? cuando está flojo? Que pierdes fuerza en y te quedan así los dedos. Y estaba a lo mejor con la brocha o así, y quedábame la brocha y te dolía. Pero no podía soltar la brocha. Y te quedaba la brocha como si fuera tuya, que no quería marcharla. No, Pero, y tienen que operarme, no. Y tienen que operarme de esta, pero no quise. En Ibiza, entonces, en tu vida, ¿cuántas operaciones hiciste ya? ninguna, nada más que esta y el dedo cuando lo corté y nada más. Y eso con el que tiene aquí, dice, Ah, bueno, eso no hay operación. ¿eso qué es? Eso yo cosa de Carnicero, cantar. ¿no? Y que la medicina al final no tomaste, acabas el sándwich de la medicina, ¿dónde está? Tengo allí, pero voy ahora por ella. Pero oye, cuando termine el sándwich. Yo no puedo, papá. Cuando yo tomo medicina tengo que comer algo. En el medio. Quiere decir que, porque, Tienes que estar comiendo y meterla para luego tragar. sí, juntos. Venga, yo tomo la rueda. Porque siempre no entra, se chupa. Me Y cago al en Dios. final No, se no. siente. Yo como como este vaso. Meto la pastilla. Como si es la rueda de un carro. A mí de grande no. No, hay gente que, aunque sea pequeñina, y tiene por la boca, no se puede tragar. Y mi madre, a última hora, era igual. Y tenía una pastillina pequeña. Oye, es que no se puede tragarla. Experiencia de tomar medicina. Mira ella, ¿para qué le voy a dar 4 pastillas? Si puedo dar una Así de grande. Alhamdulillah udah habis. Ini adalah flan. Flan. Flan itu kayak apa ya? Terbuat dari gula yang karamel gitu. Terus susu, terus telur, terus vanila. Apalagi ya? ¿De qué se hace flan? Leche, huevo. ¿De qué se hace flan? Leche y huevo. Ya está. No harina. Y azúcar. Ya.